guys, welcome back to my vlog, and to this episode we're going to Cascades Nature Park located in Magay, Compostela, Cebu, Philippines. So guys, we are here, Cascades, the front of Magay Elementary School, and 5 minutes driving going to Nature Park. And of course, I'm with my friends, Naomi Heights, Ma'am Tess, Ma'am Sonia, and Rachel and her daughter. Dito na tayo guys sa Cascade Nature Park, and before anything else, you have to online reservation because hindi kayo makapasok pag wala kayong reservation. The entrance fee for weekend is 200 and for the weekdays is 150. So guys, papasok na kami sa Cascades, and it has 6 hectares. It has a huge pool and a green lagoon. Kuhaan siya mga kabana pero wala pa sila overnight na rooms. Wala pa. They use to get you. Swimming pool na get siya niya. Naa siya yung lake, Mamson. Nakahandak ko pa ano. Wala pa sila na. Pag ina na mag-investor sa tuwang bukid. Ay, pastilan. Mamson may naanit to. Basta po ano. Sa naalag yung swimming pool. So tumukunjin na Mamson sa Swimming pool na kikuwang ato. Sabi mo anong problema mong swimming pool? Naon na raon. Ma'am Tess. Oh, lagi. Yes. Okay, atungan sa gito sa Argao. Atungan na to sa Argao. Kanawa, Ma'am Dagan, tingtang. Uy, dagan mo ano niya. Pinanti lang yan. Palayo lang pa. Kaso pakumpuan din na na. Kasi na ka lang sila yun. Pakumpuan ba? Official? Fish. Ana-ara niya ay nasuluyo, Ma'am. Ako ipamutang. Ano kung tao ko doon no? Ara, ito mo. Awa ang mga tao no, makita dito ng nature no. Bisa magbayad pa ka na. Ito na kanimuha lagi. Ma'am, bito ng Mamson si yun. Mamson yung gidana ko kay at least 200 makakuha ito tag-idea, Mamson. Oh, cute. Ano, Mamson? Mabuhay na ko sa ako ang Parot mo. Di mo ka mo chika parot. First year, of course. And how many orders? How many pieces for one order? So it comes with 2 skewers, and then each skewer is 125 grams. Quarter kilo. It's a quarter kilo. With rice included. We also have one order of chicken. For ano yun? For mga chicken. Okay.
Naka-cute diri oh. Unsa na ka ng murag cactus? Unsa na siya nga family, ma'am? Lagoon mo ba? Wala ka cute. O niya magkayaking pwede. Wala ka na yun. Bulsa na lang. Bulsa na lang. Ibulsan. Ay, panimbayahan na. Wala kay sanan. Pwede na gid ay maligo sa lagoon, no? Look how cute. Just nag-exercise, gitu. Unsay mo gitanaw day imong bayuok? Imong bayuok day or ang isda day? Unsa man jud tubag? Oh. That's all for today's vlog, guys. Please like and subscribe to my YouTube channel and have courage and be kind to all. See you in my next vlog. Bye.